अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्या काम करेंगे? उसके अंदर क्या करेंगे? अब हम बच्चों से काम करते हैं। What's that? बच्चों वन के अंदर खड़ा करते हैं। पापा करेंगे एक के अंदर बच्चों। 1 2 3 4 5 बच्चों हम लोगों ने टाई के अंदर कलर किया है, रेड कलर। 1 2 3 के अंदर हम और एक कलर कर रहे हैं बच्चों। One, two, three, dot. Dot red. बच्चों हम तो के अंदर ग्रीन कलर कर रहे हैं। One, two, three, four, five, 6, 7, 8 बच्चों मेरे के अंदर येलो कलर कर रहे हैं। One, two बच्चों क्यू के अंदर पिंक कलर कर रहे हैं। One, two, three, four, five, 6 बच्चों के अंदर ब्लू कलर कर रहे हैं। One, two, three बच्चों 3 के अंदर ऑरेंज कलर कर रहे हैं। One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9 बच्चों 9 के अंदर रेड कलर कर रहे हैं। बच्चों आज हमने क्या किया उसके अंदर कलर किया है।